Jutro smo počeli uz italijanski espresso i pogled koji vredi neprospavane noći. Sad ćemo da vas provedemo kroz mali gradić. Ovo je najveće jezero u Italiji. Ono što ga čini posebnim nije veličina. Ono što ga izdvaja jeste kontrast između Alpa i mediteranske klime. Ovo nije obično jezero, ovo je Lago di Garda. Kada se pomene sever Italije, većina ljudi pomisli na Dolomite ili Milano, ali između planina i mediteranske obale nalazi se prostor koji ne pripada potpuno ni jednom ni drugom svetu. Lago di Garda je mesto susreta dve klime, dve kulture i dva načina života. 4 dana smo proveli ovde, van sezone i bez gužve, pokušavajući da razumemo šta ovo jezero zapravo čini posebnim, osim razglednice koju svi vide. Na severozapadnoj obali jezera Garda u Lombardiji u provinciji Breša smestio se Limone sul Garda, mali gradić sa nešto više od 1000 stanovnika stisnut između strmih planina i plavetnila jezera. Dobro jutro! Jutro smo počeli uz italijanski espresso i pogled koji vredi neprospavane noći. Ime limone verovatno potiče od latinskog limes, granica, ali su upravo limuni obeležili njegovu istoriju jer se još u 17. i 18. veku u kamenim limonajama ovde uzgajali citrusi gotovo nezamislivi na severu Italije. Prvi dan našeg putovanja počinjemo u mesto Limone. Kao što ime već kaže, na svaku ćošku može da se nađe po neki limun, uske italijanske uličice, zanimljivih restorana i bukvalno gradić zrači italijanskim šarmom. U starom delu Limone sul Garda, tik uz obalu jezera Garda, nalazi se ribarski muzej, tiho svedočanstvo vremena kada je voda bila izvor života, a ne samo razglednica. Među starim mrežama, drvenim čamcima i alatima čuva se priča o teškom i neizvesnom ribarskom životu, o zimama pod alpskim vetrovima i noćima provedenim na jezeru. Ovaj mali muzej podsjeća da je Garda bila zahtevna, a da su ljudi iz Limonea svoj identitet gradili na radu, upornosti i poštovanju prirode. Limone je vekovima bio izolovan, ali ta izolacija je stvorila nešto neverovatno. Redak gen ApoA1 Milano koji štiti srce i produžava život i danas ga nosi samo mali broj ljudi ovde. Iznad Limone sul Garda, na kamenim terasama iznad jezera Garda, uzdiže se Limonaja del Castel, istorijska limonaja iz 18. veka i jedan od najbolje očuvanih primjera uzgoja citrusa na severu Italije. Da dam par kratkih informacija o ovom preslatkom vrtu. Kao što možete da vidite, ima raznih voćkica, kao na primjer limete, naranđe, mandarine i naravno limun, znači za ljubitelje tih voćkica. Masci u Limone osnovan je u 18. veku, predat od porodice na porodicu, dok na kraju opština Limone nije preuzela odgovornost da održava ovaj prelep vrt. Masivni kameni stubovi i drvene grede svedoče kako je čovek, zahvaljujući blagoj mikroklimi jezera, uspeo da zaštiti stabla i uzgaja limune podno Alpa, prkoseći geografiji. Sa njenih terasa danas se pruža pogled na Gardu i crvene krovove grada, prizor koji govori o dovitljivosti, radu i vremenu kada su limuni bili zlato ovog kraja. Šta imate da izjavite za dnevnik? Evo imam da izjavim šta je u sandviču unutra. Ovo je valjda prosciutto, šta je ovo? Mozzarella.
Ovdje imamo cukini, Imamo cukini. cukini, paradajz i mozzarelu i burrata, ja mislim. I pesto isto. A ovo je mamina Torta della Rossa sa srce od limoncello, pa ko voli može da izvuče da popije ili da ušprica u kolačić. Koliko od 10 bodova dobio? Pošto smo se najeli, nastavljamo dalje. Odvojili smo se od ostatak grupe. Mina i ja idemo sad na brod same. Došlo je do malu promjenu plana. Umjesto da idemo u Riva del Garda, idemo u Malcesine da bi mogli da stignemo da obiđemo sve, pošto nam za Riva del Garda treba malo više vreme. To ćemo da odložimo za neki drugi dan, tako da sad idemo da vidimo taj mali, simpatičan gradić. Da, jedva čekam da se vozim s brod, iskreno. Baš dugo nisam. Mirna je voda, tako da mislim da će da bude skroz ok. Malo je oblačno, ali u suštini vreme nas služi. Da. Kad zamislimo da je oktobar, onda je vreme ok. Da, malo ponekad pada, malo kiša, sitna, ali prestane odmah. Da, tako da je vreme ok. Ima puno ljudi, nije jeste da je van sezone, ali ima gužvica. Mislim da nije toliko preterano kao što je preko letnju sezonu, tako da fino možeš i da vidiš šta je zanimljivo i da se prošetaš. Da, tako da se vidimo u Malcesine. Vožnja brodom od Limone do Malcesine traje oko 20 do 30 minuta u zavisnosti od linije. Cena karte je približno 10 do 15 eura po osobi u jednom pravcu. Na istočnoj obali jezera Garda pod padinama Monte Balda leži Malcesine, gradić poznat po kamenom jezgru i tvrđavi koja stražari nad vodom. Srednjovekovni Castello Scaligero svjedoči o vekovima mletačkih i austrijskih uticaja, kada je Garda bila važna trgovačka i strateška tačka. Danas je Malcesine spoj istorije, vetra i planine, mesto gdje se sa zidina pogled spušta ka jezeru, a prošlost i priroda dišu istim ritmom. Postoje mesta koja ne traže pažnju, već strpljenje. Mesta koja se ne otkrivaju na prvi pogled, već polako kroz kamen i tišinu vode. Ako ste spremni za takvo putovanje, ostanite sa nama i podržite nas klikom na like i subscribe. I možda Garda nije mesto koje se pamti po onome što ste vidjeli, već po onome što ste osjetili. A ako vam je makar na trenutak približila taj osjećaj, onda je ova priča tek početak. Ako vam se dopao video, lajkujte i pretplatite se da ne biste propustili drugi deo sa ovog predivnog jezera. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!